Now, we will report the grades we obtained based on our survey of our classmates. These grades are for the subject of mathematics. We have 5 class interval or class length. Next is the frequency. Next is the lower boundary, and this is obtained by subtracting 0.5 from the lower class. And then the class frequency. So, ang first na ito pangitaon kay ang A, quartile 1. Quartile is divided into 4. So, we have here the solution. U1 equals L plus open parenthesis Kn goes over I equals EF over F over close parenthesis. So, ang L is for lower boundary and this F is for lower boundary and CF is for cumulative frequency. And then the K is ang pangitawan natin, which is ang quartile 1. So, ang N is the total number sum survey. And lastly, the CW stand for the class mean. Next is pangitaon nato ang iyang CF, L, F, since ang CF ay ubos sa number. Kung asa nagdulong ang 11. Based sa among table, nagdulong ang 11 sa 22. Ang atong CF ay 6. Ang atong N or lower boundary kay naka-base ug asa nabilong ang 11. So, 85.5. Same gyapon sa frequency. 18 the CW or class mean is 5 because of our class interval is 5. So, substitute na siya nato since nakuha naman nato. So, here, we have here Q1 over 80.5 plus open parenthesis 11 minus 6 over 18 close parenthesis 5. So, 80.5 plus open parenthesis 5 over 18 close parenthesis 5. 80.5 plus 1.2 equals to 81.8. So, our quartile 1 is 81. So, okay guys. So, kung mag-wonder mo, giun sa pagpangita ang second quartile. Ambot lang kung maklaro ba ninyo, pero nara. Second quartile. Atong gigamit ni nga formula. This formula. This right here. Atong gigamit kay L plus, open parenthesis, Kn over I, minus Cf over F, close parenthesis, Cw. Then, atong gi-substitute C2 o C42 kay mo man ng second quartile o 44 since mo ng total of students nga naa sa table nga mo ang gigamit. Kuan dayon, ani din 4 since ang quartile kay equivalent to 4. Dayon, amo din gi 2 times 44 88 divided by 4 22. So, kini din ang given. Ang CF namo 6 L 80.5, ang frequency 18, ang class width dayon kay 5. Ang 80.5 gi-base aning L plus 20, open parenthesis 22 minus 6 over 18 close parenthesis. So, kung mag-wonder mo giunsa siya pagkuha. Ito. So, ato i-try. 22 minus 6, 16. O, dayon, ato din i-divide. 16 divided by 18 times 5 equals 4.4. Dayon, i-plus dayon si 80.5 o si 4.4. Ang makuha din nato 84.9. Then, i-round off din nato, makuha din nato si 85. Hello guys, so karon nani pag-solve sa third quartile. Muna siya ang formula L plus open parenthesis Kn over I minus Cf over F close parenthesis Cw.
Then, mao din ni siya ang solution. 3 times 44 equals 132. Divide 4 equals 33. Then, atong CF is 24. Then, atong L is 80.5. Og atong F, 18. Ang CW is 5. Then, proceed into sa next step. Third quartile equals 80.5 is equivalent to L plus open parenthesis Kn over I is 33 minus 24 may siya ang CF over F. Ang F na to is 18 close parenthesis ang 5 at ang CW. Dayon, i-copy na to ang 80.5 butang na to dire plus open parenthesis 33 minus 24 equals 9. Copy na to ang 18 close parenthesis, i-copy ka po na to ang 5. Dayon, copy na to ang 80.5 plus 9 divided by 18 equals 0.5 times 5 equals 2.5. Then, i-plus din na to siya. 80.5 plus 2.5 is 83. Muna tong third quartile. Hi ma'am, akong i-show yun sa ako pagpangita ang 7th decile. So, gigamit ni nako ang equation nga D7 equals L plus open and close parenthesis Kn over I minus CF over F class width. Then, substitute the Kn over I 7 kay 7th decile man, 44 kay number of students, and over 10 kay decile man ma'am ang gipangita. 7 times 44 divided 10 equals 30.8. Kaya nakita ni na-solve naman ni nato ng mga problem ma'am. Then aton siyang gamiton para makita ang atong CF, atong L, atong F, ug atong CW. Then pag ato na na-solve ma'am, mag-proceed na din ta sa ato ang solution. Itong L is 80.5, open and close parenthesis, 30.8 minus 24 over 18. 5 ang atong class width. 80.5 plus, open and close parenthesis, minus din atong 8, ang 30.8 minus 24. So, 6.8 ang mugawas. Then, over 18 and 5 atong class width. Copy ang 80.5, 6.8 over divide 18 times 5, 1.8. 80.5 plus 1.8 equals 82.3. Anong way nga nakita na ito ang 7th decile ma'am. So, karon ma'am, ang ako nasang gipangita is ang 4th decile. Ako radya punto siyang gigamit na equation ma'am, but D4 na itong akong gisulat. Then, substitute the Kn over I. 4 man, 4 decile. So, 4. 44, number of students. Then, over 10. 4 times 44 divided 10 equals 17.6. Then, gamiton dyan po nila to siya ma'am para makita tong CF, tong L, atong F, ug atong CW. Human ma'am, kaya ato dang isulat ang 80.5 plus, open and close parenthesis, 17.6 minus 6 over 18, then 5. Minus ang 7.6 minus 6, so 11.6. 11.6, then 5 ma'am. Copy. 11.6 divided 18 times 5 equals 3.2.
80.5 plus 3.2 equals 83.7. So, mo nang way, ma'am, nga nang akong nakita ang fourth decile. So, ang next na mo nga gipangita or pangitaon kay ang 60 percentile. So, as you can see here na ang formula. So, P60 equals L plus open parenthesis Kn over I minus Cf minus so, ang next na mo nga gipangita kay ang 60 percentile. So, as you can see here na ang formula. So, P60 equals L plus open parenthesis Kn over I minus Cf over F close parenthesis Cw. So, first na to nga buhaton or first na to nga pangitaon kay ang Kn over I. So, ang K nato dari kay 60 kay mao man ang ipangita. Tapos ang N nato dari kay ang total numbers sa moang na survey, which is 44. So 60 times 44 divided by 100 is equals to 26.4. So based sa formula gid niya, dapat daw ang CF kay ubos kung asa nabilong ang 26.4. So, nabilong ang amount 26.4 sa 44. So, ang ubos sa 44 sa moang table kay 24. So, mauna niya ang CF. Sa moang lower boundary of frequency, kay naka-base ni siya kung asa yun siya nabilong. So, sa 44 naka-base. So, ang lower boundary na mo or ang L kay 80.5. F or frequency 18 plus with CW kay 5. So, substitute na nato ni sila. Para to ang L atong Kn over I, Cf, F, o plus with. So, P60 equals to 80.5 plus open parenthesis 26.4 minus 24 over 18 close parenthesis 5. So, minus na to na 26.4 minus 24 is 2.4. So, copy ang 80.5 plus, open parenthesis, 2.4 over 18, close parenthesis 5. So, ang next step na yun dali kay, i-divide niyo siya any times. So, 2.4 divided by 18 times 5 is equals to 0.6. 80.5 plus 0.6 is equals to 81.1. So, humana man ta sa 60 percentile. So, proceed na punta sa 85 percentile. So, same procedure lang yapon or same step. So, P85 equals L plus open parenthesis Kn over I minus Cf over F close parenthesis Cw. So, Kn equals 85 times 44 divided by 100 is equals to 37.4. So, ang ato ang CF ano 24, L 80.5, F 18 plus with or Cw is 5. So, substitute na nila to. So, P85 equals 80.5 plus open parenthesis 37.4 minus 24 over 18 close parenthesis 5. So, copy yapon eh. So, minus na 37.4 minus 24 is 13.4. So, 80.5 plus open parenthesis 13.4 over 18 of close parenthesis 5. So, 13.4 divided by 18 times 5 is 3.7. So, 80.5 plus 3.7 is equals to 84.2. So, we hope na may nasabtan sa moong report karon or sa moong pag-explain ang anta na tarong na mag-explain na nasabtan niya.